السلام عليكم. جيسبر كو راكم بخير. اليوم راح نسيو نفهمو شهو لسباس فيكتوريال، يعني ما هو لسباس فيكتوريال، كيفاش يكون عندنا اسباس ونقولوا عليه بلي هذا اسباس فيكتوريال. ان اسباس فيكتوريال sur un corps K ولا كاين دوطخ اوفراج اللي يقولوا ان K espace vectoriel. إذن un espace vectoriel sur K ولا un K espace vectoriel هو tout ensemble mené, tout ensemble on appelait E, mené de deux lois. يعني loi interne ou loi externe. إذن un espace vectoriel sur un corps K ou un K espace vectoriel هو tout ensemble mené, tout ensemble E mené de deux lois. إذن loi interne et loi externe. إذا نعاودو un espace vectoriel sur K. K واش هو؟ K هو عبارة عن كور أو جسم كوموتاتيف أو حقل تبادلي. ان كور كوموتاتيف معناتها حقل تبادلي. إذا K un corps هو عبارة عن كور كوموتاتيف أو حقل تبادلي. إذن هاد لو كور قادر يكون un ensemble de nombres réels R, ensemble des nombres réels, voilà. قادر يكون C, ensemble des nombres complexes. Complexe. كما قادر يكون un Q, l'ensemble des nombres rationnels. Voilà. Donc un espace vectoriel sur un K ou un corps commutatif اللي قادر يكون R ولا C ولا Q هو عبارة عن ensemble E أو مجموعة E مزودة بقانونين، قانون الداخلي والقانون الخارجي. راح نسيو نعرفو شو هو هذا القانون الداخلي والقانون الخارجي أو loi interne et loi externe. إذا un espace vectoriel sur un corps K هو tout ensemble E، يعني E قادر تكون E peut-être قادر يكون un ensemble des vecteurs، يعني x1 x2 jusqu'à xn. كما قادر تكون un ensemble des polynômes نقولوا pi de x égale à n xn plus à n moins 1 xn moins 1 ونروحو حتى نوصلو ل a n x à 1 x plus à 0. قادر تكون دي ماتريس نرمزولها ب n mp. قادر يكون تاني un ensemble دي فونكسيون، يعني يكون عندنا
E fois E تكون رايحة ل E. قادر يكون هذا R ولا X عندها F de X. قادر يكون تاني un ensemble 18 يعني ال E jusqu'à E n égale à U n. إذن un espace vectoriel sur un corps K. هذا الكور قادر يكون un ensemble de nombres réels، قادر يكون un ensemble de nombres complexes، قادر يكون un ensemble de nombres rationnels. إذن هو كل مجموعة، يعني هو كل مجموعة تكون مزودة بقانونين، loi externe et loi interne. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi une loi externe. إذن loi externe أو القانون الخارجي هو نرمز له noté par loi de multiplication. إذا راح نصير نعرفو ولا لا. يا رب استغفر الله، يا رب استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله يا رب. إذا راح نصير نعرفو ولا لوا. إذا راح نصير نعرفو وش هو لوا externe و لوا interne. إذا لوا externe noté par هاد لو بوين. هاد لو بوين جينيرالمون هي لو بوين دو مولتيبليكاسيون. إذا هاد لوا externe يعني loi de multiplication. C'est une application de K fait E dans E qui vérifie quel que soit lambda appartient à K, quel que soit U appartient à E, quel que soit bêta appartient à K. عندنا lambda plus bêta le tout fois U هي نفسها lambda fois U plus bêta fois U. Et quel que soit lambda appartient à K, U, V appartient à E fois E, يعني E appartient à E et V appartient à E. Et lambda fois U plus V يعطينا lambda U fois plus lambda V. إذا الشرط الثالث يقول لك quel que soit lambda bêta appartient à K, U appartient à E. عندنا لامدا فوا بيتا فوا U هو نفسها لامدا فوا بيتا فوا U. إذا نفس الشيء. إذا ولو لوا انترن أنا ديجا راني كاتبتها هنايا. عندنا لو لوا انترن نوتي بار بلس يعني لو لوا دو l'addition. est une application de E fois E dans E. De E fois E dans E. يعني لو لوا انترن يبقى توجور في لونسومبل تاعنا، ميم نديرو لي بروبريتي هادو توجور نلقاهم في لونسومبل تاعنا اللي هو او. يعني باغ كونطخ لوا اكسترن كاين كا كي اكس، الكا هو خارج المجموعه تاع او. اذا لوا انترن مهما نديرو لي بروبريتي هادو يبقوا توجور في لونسومبل تاعنا. اذا لوا انترن نوتي باغ le plus يعني le loi d'addition est une application de E fois E dans E qui vérifions. إذا نكتبو qui vérifions. le plus est un commutatif. واش معناتها commutatif؟ قلنا تبادلي. واش معناتها هذه؟ يعني quel que soit E V appartient à E، E plus V يبقى نفسه ال V plus E، يعني نقدو نبدلو E plus V هو نفسه V plus E. إذا les conditions déjà c'est le plus associatif. واش معناتها associatif؟ يعني تجميعي. المعنى أنه quel que soit E V appartient E V W appartient à E، E plus V le tout plus W هو نفسها E plus plus V plus W. إذن le plus admet un élément neutre. معناتها le loi
interne تاعنا admet un élément neutre. واش معناتها هذا؟ معناتها que quel que soit U appartient à E, il existe un 0 ou bien un vecteur nul appartient à E tel que U plus O plus 0 égale à U. إذن الكونديسيون تاعها c'est plus admet un élément symétrique. واش معناتها symétrique؟ يعني تناظري. معناتها que quel que soit U appartient à E, il existe un U' appartient à E tel que U plus U' égale le vecteur nul. إذن tel que هنا عندنا U' هو le moins U. إذن باش نفهمو أكثر راح ندو exemple. إذن عندنا R3 plus fois est un espace vectoriel إذا هذا هو السؤال تاعنا. عندنا هذا الاسباس اسكو est un espace vectoriel. راح نسيو نعرفو اسكو est un espace vectoriel ou non. إذا كما قلنا un espace vectoriel هو tout ensemble de E muni de deux lois, loi interne, loi externe. نبدو باللوا interne. إذا راح نبدو بلا commutativité. إذا quel que soit U, V appartient à R3. عندنا U plus V هو نفسه V plus U. إذا مادام عندنا R3 إذا راح نديرو شعاع فيه 3 عناصر. إذا راح نبوزي que U est égal X, Y, Z et V هو X prime, Y prime, Z prime. إذا نديرو U plus V هو X, Y, Z plus X prime, Y prime et Z prime. إذا هو نفسه راح نجمعو العناصر يعني X plus X prime, Y plus Y prime et Z plus Z prime. وهذا نفسه يعطينا إذا مادام عندنا الجمع تبديلي نقدو نبدلو X prime plus X, Y prime plus Y et Z prime plus Z. هذا نفسه يعطينا que X prime, Y prime et Z prime plus X, Y, Z وهو نفسه V plus U. إذا الشرط الأول راح تحقق. إذا نروحو للشرط الثاني. إذا قلنا l'addition ou le plus est associative. واش معناتها associative؟ معناتها que quel que soit U, V, U appartient à E, U plus V, le tout plus U, W هو نفسه U plus V plus W. إذا نديرو كيما هاك. إذا راح ندو U تاعنا اللي هو X, Y, Z. الV تاعنا هو X prime, Y prime, Z prime. وراح ندو أوميغا هو X نديرو دو بريم, Z دو بريم, Y عفوا دو بريم et Z دو بريم. إذا راح نبدو من المساواة الأولى. عندنا U plus V le tout plus أوميغا هو X, Y, Z plus X prime, Y prime, Z prime plus X2 prime, Y2 prime et Z2 prime. إذا نفس الشيء كما درنا مع هذه نديرو مع هذه. إذا يساوي إذا مادام حلينا مع هذه الأولى يساوي que X plus X prime plus X عفوا هنا X plus X prime, Y plus Y prime et Z plus Z prime plus X2 prime, Y2 prime et Z2 prime. إذا هذا واش يعطينا؟
يعطينا x plus x prime plus x2 prime, y plus y prime plus y2 prime, et z plus z prime plus z2 prime. وهذا نفس الشيء نكتبه على شكل x y z plus x plus x prime plus x2 prime, y prime plus y2 prime, z prime plus z2 prime. وبالتالي معناتها que x est u plus v plus w. إذن للوا الزوجة est vérifiée. إذا نروحو كونديسيون تالت، إذا عفوا كونديسيون زوج راه فيريفي. نروحو الكونديسيون تالت نقولو لو لوا اديسيون ولا لو لوا انترن admet un élément neutre. واش معناتها هاد الشيء؟ معناتها كو لازم quel que soit u appartient le e, il existe le vecteur nul appartient le e tel que u plus le vecteur تاعنا حطينا نفسه u. اذا راح نسيبوزو que le vecteur تاعنا x y z، إذا و 0 دو e تاعنا حنسي نعوضوه مجاهيل نسميه e1 e2 et e3. إذا u plus 0 دو e هو x y z زائد e1 e2 e3. إذا ما يساوي x plus e1 x plus e2 y plus e2 et z plus e3. إذا احنا عندنا هذا يساوي e، إذا يساوي نفسها x y z. إذا x plus e1 إذا كنديرو المطابقة هو نفسها x، y plus e2 هو نفسها y، et z plus e3 هو نفسها z. إذا من هنا غادي نلقو كو e1 égale à 0 e2 égale à 0 et e3 égale à 0. donc e 0 de e le vecteur تاعنا هو le vecteur nul. إذا le loi تاعنا admet un élément neutre. نروح الكونديسيون الرابعة. الكونديسيون الرابعة شنو تقول لك لو لوا تاعنا admet un élément symétrique. واش معناتها symétrique؟ يعني quel que soit u appartient à e, il existe un u prime appartient à e tel que u plus u prime égale le vecteur nul. إذا واش راح نديرو هنايا؟ نفس الشيء راح ندي u اللي هو x y z، وراح ندي لو فيكتور نول تاعنا اللي لقيناه، راح ندي u بريم هو عبارة عن فيكتور آخر a b و c. إذا u plus u بريم هي x y z زائد a b c. راح نجمعو العناصر تاع الشعاعين مع بعض، راح نلقاو كو x plus a ونفسها x plus a y plus b هذه b و z plus c. إذا راح نطابقوها مع لو فيكتور نول تاعنا، راح نلقاو كو x plus a égale à 0 y plus b égale à 0 z plus c égale à aussi 0. إذا كي نديرو المطابقة راح نلقاو كو a égale à moins x et y moins y égale à b et c égale à moins z. ومن que le vecteur تاعنا u prime هو moins x moins y moins z وهو نفسه moins u.
اذا بهذا نكونوا كملنا لا لوا لو لوا انترن نتاعنا. اذا نروحوا لو لوا اكسترن. اذا لو لوا اكسترن واش قلنا كو quel que soit lambda appartient à k, quel que soit bêta appartient à k, il existe un u vecteur تاعنا appartient à e tel que alpha plus bêta fois le vecteur تاعنا راح يعطينا que alpha u plus bêta u. إذا راح ندو u هي x y z، راح نخلو كو الفا، راح نخلو كو توجور راني نقول الفا وهي في الحق لندا. اذا لندا appartient à k et bêta appartient à k. اذا لندا plus bêta fois u هو لندا plus bêta في x y z، وهو q لامدا x لامدا بلس بيتا هذه بلس بيتا x لامدا بلس بيتا لو تو فوا y لامدا بلس بيتا لو تو فوا z. اذا هذا الشيء راح يعطينا q لامدا x بلس بيتا x. اذا راح نجمعو، راح نوزعو. اذا لامدا y بلس بيتا y لامدا z بلس بيتا z. اذا بهذا الشيء راح نلقو لامدا x y z بلس بيتا x y z. باسكو لو كان نسيو نفرقوا العناصر راح نلقو هذه. اذا الشرط الاول تحقق. نروحوا للشرط الثاني، يقول لك quel que soit lambda appartient au k, u v appartient لل r3. اذا هنا ال r3 تاعنا u هو ال r3 تاعنا. اذا عندنا لامدا u plus v هو لامدا u plus لامدا v. اذا راح ندو u تاعنا هو x y z والفي تاعنا هو x بريم y بريم et z بريم ولامدا appartient k. اذا لامدا u plus v هو لامدا x y z plus x بريم y بريم et z بريم. إذا يساوي لامدا، إذا x plus x بريم x plus x بريم لامدا y plus y بريم ولامدا z plus z بريم. إذا هاد الشيء راح يعطينا لامدا x plus لامدا x بريم لامدا y plus لامدا y بريم لامدا z plus لامدا z بريم. إذا هاد الشيء راح يمدلنا لامدا x y z plus لامدا x بريم y بريم et z بريم. إذا ومنه كو لامدا u plus لامدا v. إذا انطلقنا من هذا وصلنا لهذا الشيء. إذا الكونديسيون زواج راح تحقق. نروحو الكونديسيون الثالث، يقول لنا quel que soit alpha bêta appartient à k. إذا u appartient لل e اللي هو r3. إذا عندنا alpha bêta fois u هو نفسه لامدا بيتا فوا u. اعذروني على النطق تاع الفا. اذا الفا لامدا appartient k بيتا appartient k والu تاعنا اللي هو x y
Z. إذن لامدا فوا بيتا لو تو فوا U هو لامدا بيتا إكس لامدا بيتا Y لامدا بيتا Z. إذن هو نفسه لامدا بيتا إكس لامدا بيتا Y لامدا بيتا Z. إذن يساوي لامدا بيتا إكس بيتا Y بيتا Z. إذن وهو نفسه لامدا في بيتا U. إذن بهذا يكون الكونديسيون الثالث تحقق، وهذا لا لوا اكسترن تاني راه محقق، ومنه نقولو كو ليسباس تاعنا سور ا هاد ليسباس ايتان اسباس فيكتوريال. اذا اللي ما فهمش اي حاجه يعاودها. نتمنى تدعموني بالابوني. اللي عنده اي تساؤل راح اخليكم لاباج انستغرام. وبالتوفيق للجميع.